Kristo bakunzi banje ndabaramukije mwese amahoro ya Kristo. Yesu Kristo aganze mu buzima bwanyu, mu buzima bwacu no mu mitima yacu. Mu nkundire ntangure ndababwira nti mwese abamaze gushika ngaha n'abakiri mu nzira ndabayambiriye mwese. Umwe wese aca yambira uwo bari kumwe. Ntanguye nshimira Imana yabanye n'umwe wese muri twebwe, iyo Mana ikaba idushikanye ngaha. Iyo Mana rero niyo gushimigwa, niyo gukengurukira. Ndashimira rero kandi namwebwe mwese mumaze gushika ngaha, ngashimira n'abari mu nzira bariko baraza, eka nabo bose turiko dusangira zino nyigisho kuri Radio Maria, ijwi ry'Imana iwacu, ijwi ry'Imana iwanyu. Twahuriye ngaha ngo tuyage ubwa mbere urukundo rw'Imana, tuyage ivyiza Imana ikorera abana bayo. Twahuriye ngaha ngo tuyage kandi bavukanye ivyiza Imana yaduhaye mu kuturemana ubwenge. Iyo Mana yaturemeye ubuzima buzokwamaho, itaturemye ngo ubuzima bwacu bube ubuzima bugarukira ngaha kuri iyi si. Ni Imana yo gushimigwa, mumfashe tuyikengurukire, tuyikomera amashi. Nshitse ngaha rero imbere yanyu ngo dutere intambwe igira gatatu. Twaramaze gutera intambwe ya mbere igihe twugurura iyi ndwi yitiriwe Umweranda Valentino. Ku munsi wa mbere w'izi nyigisho baratubwiye ko turi mu gihe cyo kuba incabwenge, turi mu gihe cyo kuba inkerebutsi. Barashimikiye mu gihe turimo, aho tubona ingene ivy'abantu bubaka bigenda birasenyagurika. Ibintu abantu bubatse bakavyishimira, bashobora gusanga bukeye kabiri vyose vyabaye ubusa. Barabitwigishije cyane rero. Turashimira rero nyakubahwa Patiri Amando yadufashije muri iyo nyigisho. Imana ibandanye imwongerereza imigisha. Yaratubwiye kandi ati kuba incabwenge no kumenya ukuri kuco naremewe kuba. Kuba incabwenge kandi ni kumenya gushishoza no gukenguza no gusobanura. Aho majambo twarayinovoye umwanya utari muto, twongera turayazirikana ko umwanya ukwiye. Ejo naho nyakubahwa Patiri Fupi Felix yaratwigishije atubwira iteka ry'urugo. Aradufasha gutegera neza kwa karanga k'urugo ari Imana. Abo bose rero turabashimira cyane. Nk'uko rero babitubwiye twagiye turabizirikana, ikivugo nyamukuru cino ndwi niki: umuntu w'inkerebutsi yiyubakira inzu ku rutare. Iryo jambo twarikuye mu Injili ya Matayo kigabane c'indwi akarongo ka 24. Umuntu w'inkerebutsi yiyubakira inzu ku rutare. Uno musi rero tuje ngaha kurabira hamwe aho wewe jewe twebwe turi ngaha n'abari kure twubakiye inzu zacu. Woba wubakiye hehe? Wubakiye ku rutare canke wubakiye ku musenyi? Wubakiye ku rutare canke wubakiye ku musenyi? Mu nkundire rero nje ndabatumira muve hasi twakira ijambo ry'Imana. Iryo jambo ry'Imana turisanga mu Injili nyeranda yanditse Matayo ikigabane c'indwi kuva ku karongo ka 21 gushika ku karongo ka 29. Nimuhorane umukama. Ivyo dusoma mu Injili nyeranda twashikirijwe na Matayo. Sumuntu wese ambwira ngo mukama mukama azo kwinjira mu bwami bw'ijuru, ariko nukora ico data ahangamye mu ijuru ashaka. Uyo musi benshi bazombwira bati mukama mukama, twigishije kabahanuzi ku izina ryawe,
ntitwirukanye amashetani ku izina ryawe, ntitwakoze ibitangaro byinshi ku izina ryawe. Nanje nzoca ndababwira imbona nkubone nti sinigeze ndabamenya. Nimwumve mu maso mwankozi z'ikibimwe. Umuntu wese rero yumva ayo majambo mvuze akayashira mu ngiro ameze nk'umuntu w'inkerebutsi yiyubakira inzu ku rutare. Imvura ikagwa, imivu igatemba, ibivumbuzi bikisuka kuri nyanzu, yamara ntisiduke, koko yubatse ku rutare. Nayo uwumva aya majambo ntayashire mu ngiro ameze nk'ikijuju ciyubakira inzu ku musenyi. Imvura ikagwa, imivu igatemba, ibivumbuzi bikisuka kuri nyanzu, nayo igasiduka igacika igihongo. Yesu ahejeje kuvuga ayo majambo, ishengero rica risigara riri kugura inyigisho yiwe, nkako yabigisha nk'ufise ubukuru atari nk'abanditsi babo. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Yesu Kristo. Iri jambo ry'Imana niryo rigiye kuyobora no kumurikira no gutanga intumbero y'inyigisho y'uno munsi. Yesu aratubwiye ati, so umuntu wese ambwira ngo Mukama, Mukama, azo kwinjira mu bwami bw'ijuru. Turumva ko harimo irivuga kuvuga. So umuntu wese aninahaza yagira ibyiza vy'Imana zinjira mu bwami bw'ijuru. Ariko harimo abazinjira mu bwami bw'ijuru muri abo bayaga ibyiza vy'Imana. Yesu aciye abandanya aratubwira ati, uzo kwinjirayo no gukora ico Data ahangamye mu ijuru ashaka. Turadusangamo irivuga riza rivuga gukora, gushira mu ngiro ico Data ahangamye mu ijuru ashaka. Harimo kandi n'irivuga kumva, kumva amajambo yande, amajambo ya Yesu. Bacira tubwira kandi ko mu buzima no mu buzima bwabo bose bubaka hariho ibihuhusi. Hariho ibihuhusi bishobora kuza ibivumbuzi bigeramiye iyo nzu. Natwebwe rero mu buzima bwacu turahura n'ibintu byinshi bishobora guhungabanya ubuzima bwacu. Yesu rero ahejeje kwigisha, abari ngaho basigaye barinovora iyo nyigisho Yesu abahaye, basigara barayinovora. Natwebwe rero tubandanye twinovora iri jambo ry'Imana, twongera turizirikana. Ijambo ry'Imana rero riratweretse abubatsi babiri. Umwe ni kijuju, undi nawe ni njabwenge. Twarabizirikanye ku munsi wa mbere wo kugurura iyi ndwi, ariko si bibi ko n'ubu tubandanya tubinoganza cyane. Abo bubatsi babiri rero, umwe ni njabwenge, uwundi ni kijuju. Bose rero nk'uko tubizi barara ijoro ntibasinzira, baguma bategura, bapanga, bongera bakora ngo bubake inzu zabo uko ari babiri. Ubuzima bwacu rero, ubuzima bw'urugo, urugo rwawe, urugo rwacu, wanje, nabwo tubugereranya n'inzu umuntu yubaka. Harabubaka ubuzima buzoherera ngaha kuri iyi si, hakaba n'abandi bubaka ubuzima buzokwamaho. Wewe rero uri ngaha ni wewe uheze ugacuraba rero ubuzima bwawe uri kurubaka ngaha kuri iyi si, ureko bwubaka nk'ubuzima buzokwamaho cyangwa ubwubaka nk'ubuzima buzoherera ngaha kuri iyi si. Wewe uriko wubaka ubuhe buzima? Mu rugo urashobora kuhasanga hari abantu babiri, ugasanga umugabo n'umugore. Muri abo bantu babiri ugasanga umwe ariko yubaka ubuzima buherera ngaha kuri iyi si, undi nawe ariko arubaka ubuzima buzokwamaho. Hari n'igihe usanga muri abo bose uko ari babiri bariko bubaka ubuzima buzokwamaho.
hariyo n'igihe usanga abo bose uko ari babiri atana kimwe bariko barubaka, nk'uko tubona hariyo abantu baba ngaha kuri iyi si ugasanga mu migambi yabo kubaka inzu nta birimo. Ibi byose rero biradufasha kubandanya tuzirikana abo bubatsi rero babiri, incabwenge n'ikijuju, bose bariko barubaka kandi bose tuza gusanga bakoresha ibikoresho bimwe, isima, amabuye n'ibindi. Tugiye kuraba natwe mu buzima bwacu muza gusanga dukoresha ibikoresho bimwe. Twese turasenga, benshi barahana isakramenu ryo kwabirana, twese tukagenda mu migwi y'ubutumwa, ibikoresho bimwe. Ariko ikidutandukanya n'igitandukanya izo nzu zibiri ntidushoka tukibona n'ingoga. Uwo kubwira uve ngaho ugende utembere uce muri Rohero, ugende Ngagara, ugende Kinama, ugende Kanyosha, ukabona inzu zihubatse, hari inzu uza kubona ugaca uzishima kubera ubonye zose ni nziza. Ni nk'uko nk'umuntu yoca ngaha akaraba abakristo turi ngaha agenda adushima, kuko twese turi beza kandi dutegerezwa kuba beza, ibyo birumvikana. Ariko rero iyo haje ibihuhusi, iyo haje ibisebuzi, niho tubona rero ingene za nzu zibiri zidasa. Ucubona inzu yubakiwe ku rutare n'inzu yubakiwe ku musenyi. Inzu yubatse ku rutare, iyo nzu mu gifaransa tuvuga duti iraresista, ivyo bihohose ntacyo bigira. Inzu yubakiye ku musenyi ikisiduka, ikisenyuka buno nyene. Ngaha rero hariho uburorero bubiri nashimye gushiramo ngaha. Akarorero ka mbere nari maze kugatanga, nshimye kukagarukako, nakako uyu mwigeme asanzwe asenga. Uwo mwigeme tugahura kambwira ati, nyakubahwa patiri, urazi ko nari maze iminsi ndakubwira ko abahungu baguma bampeba kubera nange igicumuro cy'ubuhumbu dukorana nabo. Tego ndabizi, ariko aratwenga ati, ubu rero nagomba nkubwira inkuru nziza. Uwo turi kumwe ubu ndizeye neza ko atazompeba. Ndamubaza tuvyizeye gutega mukobwa, ati sigaho pati, yamaze no kuntera inda. Akarorero kagira kabiri nako nakahe. Abakenyezi babiri bose baragiye gusaba akazi, bamaze imyaka myinshi atakazi bararonka. Niho rero umushefu, umupatron yiyubashe cyane yagira abakazi, yaheze akababwira ati, mweho murakuze nta ngorane zihari, ce muvyibwira rero. Mweche muvyibwira rero. Sinzi rero mumbariza abagore iyo babagiye bavyibwira ico baba babwiye nk'akaribo bakizi. Ce muvyibwira rero. Aba bakenyezi umaca aravuga ati, twibwire ibikiganya kubaho ngo reka gufyinira ngaho. Uwundi nawe ati aca bagira ati, gende muvyumvire, wumva vyemeye acagaruka, hama vyibwire ndamuha iketi, acagenda atangura akazi. Babakenyezi bakagenda, bashitse hanze bagatangura guhari. Uwa mbere ati, jewe kazi naragasavye Imana kuva kera ndakabura ubushomeri buri mukonyica, jewe ndavyemeye ndagiye. Ugira kabiri nawe ati, jewe nsinjayo, aho kazi nakagumye. Ono nyene bakiriko baravugana, bazabona inkoko zibiri, inkoko kazi n'isaki. Inkoko kazi irikiriruka, isaki iri nyuma ya nkoko kazi, imodoka icirayigonga, isaki cirahagara. Wawundi yariko avuga ati, je nsinjaya, caramubwira ati, ra n'inkoko kazi ntihemuka, we ni ugomba guhemukura umuntu. Tugire Kristu. Abo bantu bose ninde muri bo yubakiye ku rutare? Ninde muri bo yubakiye ku rutare? Kw'ivyo vyabashikiye bishobora gushikira n'umwe wese muri twebwe turi ngaha. Bitagushikiye muri iyo nzira bishobora kugushikira mu yindi nzira. Ninde yubakiye ku rutare? Otu turorero turadufasha kubona ko abubatsi bubaka. Wewe ubonye inzu ukazibona zisayangana, ariko iyo haje ibihuhusi ni ucumenya rero inzu yubakiye ku rutare niyubakiye ku musenyi. Inzira rero y'ubwenge niyihe? Inzira y'ubwenge nukubakira ku rutare. Ni nako kajambo gakurikira. Inzira y'ubwenge nukubakira ku rutare.
umuvyeyi wacu Pere Ama yaradusiguriye inzira y'ubwenge. Abari baje umunsi wa mbere ubwenge nyabwo nababwiye ku masonga amajambo make yatuyagiye. Ubu naho tubandanye tunoganza aho yashikanye, aho yagejeje tubandaniriza aho nyene. Kubakira ku rutare no kumenya ko umunsi umwe uzohura n'ibiguhungabanya ukamubizi. Kurya Yesu yarazi neza ko umunsi umwe azohura n'abantu babi bakamwica ku musaraba. Yesu yarabizi, natwebwe n'ukwama ubizi. Ugaca umenya rero uko wubaka. Mungo hari ibihuhusi vyinshi, nibaza ko benshi muri mwebwe murabizi. Iyo mungo haje ingorane, umugabo n'umugore bagashikirwa n'ingorane, iyo mu buzima upfakaye ugatangura kubona abagenzi bahora ari abagenzi b'urugo bose baguhevye, ugasigara uri wenyene, ne utangura kubona ko mu buzima bitoroshe. Abakenyezi bamwe bahora usanga batera n'imbabazi nyinshi. Iyo bahuye n'ibihohosi benshi muri bo usanga bahitamo kurira no kwiganyira, basanga baguma bariko bararira. Abagabo nabo hari abahura n'ibihuhusi bagaca bahitamo kunuma, ugasanga mbere hari n'igihe baca batangura no kwinyegeza abantu, bagatangura mbere no gutinya gutaha muhira. Ariko mugabo urenze ubona umugabo ariko ararira kubera ibihuhusi biba vyakomeye cyane. Mpore, abagabo ntandababwira ati mpore. Ego mpore, hayo bajita ati ngo abagore nabo. Yesu akabanda yatubwira ati imvura iragwa, imivu iratemba, ibivumbuzi bikaza vyayigiye iyo nzu ariko ntisiduke. Ibi vyose biratwereka ingene ubuzima bw'umuntu bushobora guhura n'ibintu vyinshi bibuhungabanya. Hari abantu benshi mu buzima bahungabanijwe n'iki? N'ubukene, kutaronka icyo umuntu afungura, kutaronka icyo umuntu agaburira abana, ugasanga urugo rurahungabanye. Kandi ko mbona ahantu twari mu misa hamambwira abakristo twari kumwe nti dusabira abo bantu bari ngaha, cyane cyane abagabo bitwa ko ari ba serugo bataronka icyo bagaburira abana babo kubera ubukene. Tubasabire baronka akazi, dusabe n'abari ngaha bafise icyo bobunganira bagira icyo babunganiye. Hama muri iyo mwisengero mu misari abagabo bace batangura kurira. Novuga yuko ku mutima wabo, mu mitima yabo barumvise bahungabanye. Hariho rero guhungabanywa n'ubukene, hari abandi bahungabanywa n'uruhamo, gasanga aho umuntu ari baguma bamubuza amahoro, arabuza amahoro. Hari abahungabanywa n'ingeso mbi, ingeso mbi ugasanga kumbura ari izo bonyene bikwegera. Hari abahungabanywa n'ugwango, abahungabanywa n'indwara. Kumwe wese muri twebwe turi ngaha arabona ibintu bikunda guhungabanya ubuzima bwiwe. Kubakira rero ku rutare no kumenya ko ivyo twubaka vyose na cyane cyane ivyo nyene vy'agaciro umunsi umwe bizohura n'ibihuhusi. Akazi keza umunsi umwe karashobora kuzohera. Wame rero umwanya uri muriko wese umenye ingene utegura kazoza kawe. Uwo mubakanye umunsi umwe azokubabaza, uwo mubakanye umunsi umwe azogusezera yigira iwacu mu ijuru. Kumenya ingene mu bantu ubu umwanya mukiri kumwe profita, umwanya mukiri kumwe profita, ntihagire n'umunota n'umupfisha ubusa umwanya mukiri kumwe ngaha, koko mose utazi azokwigira iwacu ku Mana. Ubutegetsi ufise uno munsi menya ko umunsi umwe uzohavuga asubirirwa n'abandi. None uriko witegura gute? Inzu wubatse uno munsi izosaza canke itanwe n'ibiza. Murabona mbere ko dusaba Imana idukingire imvura ntibandanye yonona ibintu. Ivyo vyose birashobora guhinduka. Noga rero umuntu w'incabwenge w'ingerebutsi ari mu buzima bw'ubu araba ubuzima buzoza. Ubwo buzima buzoza rero ntashobora kuburaba atari kumwe na Yesu Kristo umwana w'Imana, ntashobora kuburaba. Novuga nti amarinete yo kubona kure ntashobora kuyaronka nk'uwo duhava tubishikira mu kanya. Ibi vyose rero umuntu amaze
amaze kwiyumvira araheza akubakira ubuzima bwiwe ku rutare. Ubwo rutare muruva ko gushika n'ubu ndaruvuga ndengana sindarudomako neza. Ego ibintu vyiza vyinshi turavyubaka tubanje kubirakuye. Turubaka ibintu vyiza vyinshi tubanje kubirakuye, tukaruha tukavyubaka imyaka n'iyindi, ariko isaha imwe yonyene cyangwa umunsi umwe wonyene ukazona birasenyutse. Uravyara umwana ukamurera ukamugaburira ukamusomesha ishuri agakura akiga, mugabo urusoro rumwe rwonyene kuri iyo sogonda imwe akaba yitavye Imana, akaba gusezeye. Umwanya wose w'amazi uri kuramurera, mu mwanya muto ukazona birahindutse. Aho n'uburorero ntanga ubundi burorero bumwe. Umugabo umugore mukabana neza, imyaka 15 igiye kurangira ukumva ngo yavyaye umwana hanze. Gacura umwanya w'amazi uruha, amadeni wafashe muri banki, kwamva ngo yavyaye umwana hanze. Kwamva ngo itegeko ry'u Burundi rivuga ngo umwana yandikwa kuri se, acaza gusangira ivyawe nabo mwavi wavyaye, bica bizunguruka gute? Umutima ugahungabana. Umwana ukamurera neza, imyaka 18 ikwiye agacaja mu migwi y'abanyurumogi. Bacura umwanya w'amazi umurera bigatangura kugorana, kaja no mu migwi y'abicanye n'ibindi vyinshi. Ibi vyose rero biradufasha kubandanya tuzirikana ko umuntu ubuzima arimo yotegerezwa guca ubwenge cyane. Umubatsi mwiza rero yubakira ku rutare. Kubakira ku rutare no kubakira kuri Kristo. Ubu rero ndashitse ngaha akomeye. Kubaka neza, kubakira ku rutare no kubakira kuri Kristo. Kristo rero nishobora kumubakira ko utabanje kumumenya. Kristo ni umwana w'Imana. Kristo ni jambo yigize umuntu. Aza kubana natwe. Kristo ni Imana yavuye mu ijuru. Iyo Mana iza ngaha ku isi kugira idutungishe, iduha ubumana bwayo, iduha ubwo bwiza bw'Imana twari twararemanywe, hama tukiyaka kubera igicumuro. Nguwo rero uwo twubakirako ubuzima bwacu. Yaje yishushanya uwo Yesu Kristo, yaje ngaha kuri iyi saza yishushanya n'abo bantu badukeneye. Abo bantu bagukeneye uno munsi, abo bantu bangeneye uno munsi. Abo nabo ni bande? Ni bamwe dusanga mu njiri ya Matayo batubwira. Amwe batubwira bati narashonje murangaburira, nagenda gusa muranyambika, ndi mwibohero murandaba. Ibyo byose muravyumva. Ndikavantara urampindaro. Ego bariko bandenganya muri sentare uramburanira, narashonje urambutwonja. Uwo Yesu rero rutare twubakirako n'uyu. Nta buzima na bumwe bwo ngaha kuri iyi si atazi, nta buzima na bumwe bwo ngaha kuri iyi si atabayemo, nta buzima na bumwe bwo ngaha kuri iyi si atatagatifuje, nta buzima na bumwe bwo ngaha kuri iyi si atahaye intumbero. Uwo rero niwe twubakirako rero. Kubakira ubuzima kuri Kristo no kumenya ko waremanywe ubwiza bw'Imana. Ejo barabitubwiye, no kuwa gatatu barabitubwiye, waremanywe ubwiza bw'Imana, waremanywe agashusho k'Imana. No kumenya ko shetani kandi iticaye ego mirondera umuntu. No kumenya kandi ko Yesu Kristo ariwe mukiza n'umwami wawe, ariwe mukiza n'umwami wawe, niwe mukiza n'umwami wanje. Ivyo ukabimenya neza, amafaranga ntazogukiza. Nivyo uzoyakoresha urwaye bakuvure, mugabo urupfu ruje rukadodora ntuzohari. Abagenzi ubukuru niki ntibizogukiza. Umukiza nuyo wenyene. Uwo mugabo wawe ntazogukiza, uwo mugore wawe ntazogukiza. Mugabo mufise Kristo hagati yanyu muzokira mwese mwongere mukizanye. Ndaza kubigarukako mu nyuma. Ofise Yesu uruwa Yesu, ofise Yesu uruwa Yesu. Uri Yesu kuko ari muri wewe akugira undi Yesu. Uranezerezwa no kwinjira mu nzu yawe iyo ufise Yesu, kuko Yesu ari muri wewe, Yesu ari muri wewe, ukarongera akanyamuneza.
umuntu afise Yesu aragira akanyamuneza muri we. Iyo inzu yawe ari inzu y'amahoro, abashitsi baje baranezerwa. Iyo ufise Yesu muri wewe, abantu bakugendera, abo musangira ubuzima baranezerwa, ukakirira abatumire bawe. Umuntu afise Yesu muri we aba afise rwa rukundo rwigura abandi, rwitangira abandi, rwihebera abandi. Umuntu afise Yesu muri we afise wa mutima w'imbabazi n'ikigongo, afise wa mutima utahura abandi, utegera abandi, wihanganira abandi, afise kwa kuri muri we ariko soko ry'amahoro, kwa kuri muri we ariko soko ry'amahoro. Kubakira ubuzima kuri Kristo no gukumbura mu mutima wawe kuba mu buzima buzira isoni n'ubwoba, kuba mu buzima buzira isoni n'ubwoba, kuko ufise umwami n'umukiza muri wewe, kuko gukumbura kugira muri wewe ubuzima bwuzuye, ubuzima bwuzuye, ubuzima bw'ubuhigwe, ubuzima bw'iteka, kudacika intege uri kubona ivyo wubatse biyongorotse. Iyo umuntu afise Yesu muri we, ivyo bihusi biraza bikajugumiza urugo rwiwe, bikajugumiza ubuzima bwiwe, nivyo aratsitara agahungabana, mugabo ntagwa ngo ahereyo, kuko arafise umukiza ari kumwe nawe. Umuntu yubakira ku rutare gute? Umuntu yubakira ubuzima kuri Yesu gute? Ni kibazo abatari bake bamaze gutangura kwibaza mbere no muri mwebwe muri ngaha. Ni kibazo umuntu azokwamara ikaribaza, none no kubakira ubuzima bwanje ku rutare gute? Ku rutare gute? Tugire Kristo. No ngaha nyene mu nkundire ndabahe akandi karorero. Rero tuzirikana kubakira ubuzima ku rutare, ubuzima ku rutare, kubakira ubuzima ku rutare. Hariho umutezi w'inkuru yari katera inkuru, atera inkuru avuga umugore yatashe, aza anezerewe cyane, aryohewe gose, acarashika imuhira ariko aratwenga atera utureremba vyina. Niho umugabo wiwe yamusanganira atamubaza ati mufaso, ko no musi ujumerewe neza cyane nibiki? Arambwira turaziga mushingana, pasteur mu isengero yatubwiye ngo tugende turanyaruka dushiki muhira, dufata ivyo bihusi byose n'abantu baduteye ibibazo bituruhishije bitumenye umutwe mu buzima, tuterurire hejuru. Yesu aca bidutwara ubutakigaruka burundu asambuwe. Niko utatarukira ku mugabo araterura marereza umaca batemba bose. Tugira Kristo. Nuvuga kubakira ku rutare, kubakira ku rutare sukujanira utujambo turyoshe hejuru. Yesu yabitubwiye neza, ni pratique, kora, shira mu ngiro. Nivyo Yesu yatubari. Amajambo aryoshe kuyavuga bose bo bishoboka, mugabo kora. Aha rero harakomeye, kumbure ndaza kubishikira mu kanya, reka mbanza nyarutse. Yesu ati umviriza amajambo yanje, nimumviriza amajambo yanje. Akongera kati umviriza amajambo yanje akayashira mu ngiro, niwe yubakira ku rutare, niwe yubakira ku rutare, uyashira mu ngiro. Yesu avuze ati nimukundane, curaba mu buzima bwawe, ngo rukundo rwawe rutumbeye bande. Arigihe usanga rutumbeye abo musangira inzoga, arisanga rutumbeye abo musangiye ubwoko, arigihe usanga rutumbeye abo mufise ivyo muhurira, abandi bose ugasanga nta kibanza bagira. Ubwo rukundo rwawe ruteye amakenga. Yesu atubwira ati be mukuri. Arigihe usanga ubesha ngo wikingira kana kariya, usanga biragoranye. Yesu atubwiye ati shira mu ngiro, shira mu ngiro. Ndiko ndabivuga ko ngo hava mwimvira ngo biroroshe, n'urugamba umuntu agwana. Kira noneho mu kubaka inzu n'urugamba umuntu agwana, birasaba mema ama decision akomeye. Mu nyigisho y'ejo bazotubwira ubuhinga bwo kubakira ku rutare, ibintu bimwe byose ngene umuntu ashobora kwifata, bazobitubwira neza ku munsi w'ejo babandanya. Harimo rero ya mavugana babwira kumva gukora,
komva gukora gushira mu ngiro ivyo byose twavyumvise. Kubakira ku rutare ni ukubakira kuri Yesu Kristo nk'uko namaze kubibabwira. Twumva vyinshi rero bavukanye, tukigishwa vyinshi. Cagura muri ivyo vyinshi twumva, umenye ijwi rya Yesu niri, ijwi rya mutima mweranda niri, ijwi rituma nzogira kazoza keze caho bukera niri, aba ari ry'umuntu aheza agakurikira. Dushimire rero cyane abantu benshi, kumbure no ngaha barimo benshi cyane, bari ngaha mbere benshi cyane, bari ngaha. Dushimire mbere n'ingo nyinshi cyane bumva ijambo ry'Imana bakarigendera uko bashoboye, bakarishira mu ngiro uko bashoboye. Ngomba ndabatere inkuru ntoyi. Twebwe duhora dutegura ubutumwa bw'ingo n'imiryango bitugoye kuko bidusaba n'uburyo bwinshi. Twasaba abantu bo ngaho Bujumbura, bababwira tutaba bishoboye gutanga indaro, mutanga indaro. Batanze indaro turaturo amahera yaho barara, ayo tuba tuyaronse. Nabo imfungurwa zo ku mugoroba baca babafungurira. Muba kwa batanze intererano ikomeye cyane. Amabo bantu bageze ko tubapangira tukabwira tuti, we wavuye Mayuyu, we wavuye Matara, we wavuye mu Ryarusera, we wavuye Bukwavu, we wavuye uza kugenda kurara hana bagatangura kugira ubwoba. Bati pati kazubona batanguye gukanya. Mugabo nkabwira nti okay, akiri nimero ya telefone yiwanje. Uza kugira ingorane n'ababasamuna z'ijoro ucu telefona nyanza kukuraba. Bagaca bagenda. Bukiye mu gitondo bagacagaruka ambira ngo pati twatangaye. Twasanze abantu basenga bakundana yo pati. Ngana nowe murasubirayo. Ko hariboneka gusubirayo. Dushimira Imana. Iyo ni témoignage nziza cyane gose mutanga. Hariho ngo watubwiye turiko tubabaza tugira evaluation, aratubwira ati jewe sinarinzi ko inzu ya etage, sinarinzi ko inzu irimo imiduga myinshi, usanga bajyama babanje gusenga bagasoma n'ijambo ry'Imana. Ko je naraye ntangaye. Reke gutangara rero. Ngiyo evangelisation. Bavuga turashimira abo bantu bubakiye ku rutare. Bubakiye ku rutare. Aho ingene bubatse birafasha gutagatifuza n'abandi. Kubakira kuri Yesu Kristo rero nukumenya ko uriko wubakira ko mukunzi atazigera guhemukira. Akajambo mukandike cyane. Kubakira kuri Yesu Kristo nukumenya kuri ko wubakira ku mukunzi cyangwa wubakana n'umukunzi atazigera aguhemukira. Abandi bose barashobora kuguhemukira, mugabo ntazigera guhemukira. No kubakira ku mushinga w'urukundo kwigura abandi, rokitangira abandi, amour crucifié. Ngoyo wubakiye ko rero. Ivyo bigasigura kubakana n'umuntu akuzi neza gusumba mbere nuko we wiyizi. Yesu aratuzi gusumba nuko twiyizi. Umuhanuzi Isaya mu kigabane ca 43 akarongo ka kana catubwira ati, kubera kuri n'agaciro mu maso yanje, kubera ko watewe iteka kandi ndagukunda. Nguwo rero ubutozi ni watubwira nayo majambo, ni Imana itubwira ayo majambo iciye kuri uwo muhanuzi. Kubera kuri n'agaciro, kubakana n'umuntu atigera ahemuka, naho twebwe twohemuka we ntashobora guhemuka. Turasoma kandi mu ibaruwa rya kabiri rya umutumwa Paulo mweranda yandikiye Timote kigabane ca kabiri akarongo ka 13 ya majambo avuga ngo, nitwaba twaramuhemukiye waguma ari ntahemuka, ko kadashobora kwihakana wenyene. Yesu aguma ari ntahemuka, n'Imana iguma idahemuka. Twebwe rero turabaho tugeze ko tutahemutse. Kubakana n'umuntu umutima wiwe ugenda ugana umutima wabababaye. Ni wabubakanye na Yesu Kristo ubabaye muzwa muri kumwe, kuko umutima wiwe ugenda ugana abababaye. Umutima wiwe ugenda ugana imitima y'abaseserejwe. Umutima wiwe ugenda ugana imitima y'abakomeretse. Ni navyo twibonera hamwe Yesu bamuzanira wa mugore yafashwa asambana. Yesu mu kurangiza yamubwiye ati, najewe sindayikuremetse ntahe, genda kuvubu ntubugicumura. N'uyo uwo tuzoba twubakanye kubakira ku rutare.
kubakana n'umuntu ku musaraba yugurura ibiganza akaguma asemerera avuga ati ndatanze ubuzima bwanje kubera wewe. Nguwo tuzatwubakanye niwubakira ku rutare. Yesu atanga ubuzima bwiwe kubera twebwe ngo dukire. Kubakira kuri Kristo bisigura kandi gushingira ivyifuzo vyacu, ugushaka kwacu, ivyo twiteze, indoto zacu n'imigambi yacu kuri we. Baravuga bati fondé sur la volonté du Christ tous nos désirs, nos attentes, nos rêves, nos ambitions et tous nos projets. Amajambo rero arakomeye nkuko muri ko muvyumva. Ivyo bigasigura ko umuntu yibwira mu mutima wiwe akabwira nabiwe n'umuryango wiwe aya majambo ya Petero mweranda ati Mukama turibwirukire nde wundi kwari we ufise amajambo y'ubuzima budahera. Umugabo, umugore n'abana bose hamwe bavugiye rimwe aya majambo bati turibwirukire nde wundi kwari we ufise amajambo y'ubuzima budahera. Dusanga mu Injili ya Yohana ikigabane ca 6 akarongo ka 68 ibintu vyinshi vyogenda neza. Yesu rero nguko namaze kubivuga niwe rutare. Yesu ari kumwe natwe mu buhigwe. Yesu ari kumwe natwe mu magogwa. Tumwakire mu masakramento, araza akabana natwe akaba muri twebwe, na cyane cyane mu isakramento ry'Ukaristiya. Tumwakire kandi no mu ijambo ryiwe. Ijambo ryiwe riraturema, riratwubaka, rikaduhindura, rikatugira abashasha. Ni naho rero mu vyahishuriye umutumwa Yohani kigabane ca 3 akarongo ka 20 batubwira bati raba mpagaze ku rugi nuguruza, hagizomva ijwi ryanje akogorora urugi nzokwinjiriwe meze mfungure hamwe nawe afungure hamwe nanje. Nguwo rero duhamagariwe kubakirako ubuzima bwacu. Tubandanye rero tubizirikana rero nkambava mu kanya nshikira ijambo rende rigira kabiri ari naryo ngenda nkugenda bukebuke. Tugire Kristo. Ijambo rikurikira rivuga ngo inzira y'ubujojo. Inzira y'ubujojo no kubakira ku musenyi. Inzira y'ubujojo no kubakira ku musenyi. Cya kibazo gisubira kugaruka rero. None wewe uri ngaho ubakiye hehe? Korotare canke ku musenyi? Mwe wese arabaho yubakiye rero. Inzira y'ubujojo no kubakira ku musenyi. Umuntu w'ikijuju yubakiye inzu ku musenyi. Uwo muntu n'umuntu ashaka kwiberaho atiyumvira kazoza, agakora ibintu uko abibona ubu nuko avyumva atiyumviriye kazoza. Mu majambo make n'umuntu agenda nkoresha ijambo mwihangane darihevye ko mutwenze ntandarivuga yasamye. Tugire Kristo. N'umuntu ashaka kubaka n'ingoga, ashaka kubaka n'ingoga, ashikira ivyo yifuza n'ingoga kandi atarushe. Uwo rero ni kijuju. Ego arasaba ingurane. Muramubibona mu miryango yacu, arasaba ingurane, aca banza kwigiramo ikirori, abanza akagura umuduga, araja kurara muri buwate indwi zibiri, agasohoka mu Rwanda, ya modoka igacigira isanganya, byose bigaca biba amazi agaca buricariha. Uwo rero ni wa wundi mu kubaka yubakiye ku musenyi, ntabanza kwicara ngo aharure. Mbega nzobigenza gute? Dufatire rero ku buzima bw'umwe, ubuzima tubayemo, tugende turaraba kubakira ku musenyi. Fata akarorero ka mbere, akazi. Kuronka akazi. Uhasanga umuntu yaronsa akazi kandi ni vyiza kwese twifuza kuronka akazi. Mugako kazi wasanga akaciye kamutwara umutima n'umwanya, ugasanga nakironkera umwanya ukwiye umuryango wiwe. Akazi kakamutwara, ari mu maraporo ku kazi, arara ku kazi, nataha no konsa abana, ntameya ko abana bariye, ntameya ko abana bagiye ku ishuri, nta na kimwe acitaho, mubwira akazi gusa. Agaca yibagira ko azoja muri pension. Aca vyibagira ko azoja muri pension. None kamuvukanye pension yagera,
uzogaruka muhira usanga bawe bagezehe, uzogaruka muhira uhasanga iki? Bashobora kuhasanga inzu wubatse mugahitagira mu rukundo n'abantu, uzicwa n'akabonge. Nivyo twama tubona abantu baza muri ekute baratunduye ku mutima kandi batunze vyinshi. Kubera iki? Nta muntu ahari, nta mwana ahari, ntawe waba muraba. Ikindi naco, iyo umuntu aronsa akazi ugaca usanga arasamaye, yashika ku kazi ari umugabo agakundana n'abasekreteri, yashika ku kazi ari umugore agakundana n'abandi bagabo. Umunsi umwe vyarigeze gushika, umugabo ari muhira ari kumwe n'umugore n'abana, aja haza umudame araza aje kumuramutsa. Niho yashika aramuramutsa, baranezerwa, yari umusekreteri wiwe ku kazi, baramuzimana. Niho yamubaza ati ndabona ko ufise n'abana bakuze. Araheza rero wa musekreteri aca mubwira ati burya rero mushinga nahe nari ndakuzaniye ijambo rikomeye, narinje kuhubwira ko bwa bundi nasanze ntari ngumba ndarondoka. Bibwirwa benshi bikumva tubandanye. Iyo rero ugiye ku kazi ukitwara gutyo bica bicangana, bica vyononekara. Ubugira kabiri tugende muri politiki kubakira ku musenyi. Nuvuga Kristo umwe twavuga atarimwo uriko wubakira ku musenyi. Politiki kutwaga umutima na politike ugaca wibagira amabanga ujejwe mu rugo. Woba ko nguma ngaruka mu rugo, ikiyago mu rugo, indero y'abana, kuziganya no kwiziganya, gutunga ibiciye mu butungane, gutaha kare ugashika imuhira ukaraba ivy'urugo, ukaganira n'abana, ukaraba ibitameze neza mu rugo rwawe, gukomeza urukundo mu kibano, ababanyi mukagira imigenderanire myiza. Ivyo byose murumva iyo utagiye uravyitwara kuri muri politike bica bikugora. Abahinga bakavuga ngo le succès d'aujourd'hui ne sera pas nécessairement celui de demain. Oga ubuhiga urimwo novuga n'ivyishimo uri muno musi nta garanti nimufise kari byo uzoba uri mwejo. Aha rero no kuyitondera cyane. Kena ariko nzirikana ngahari ijambo ryanje mu mutwe mu bwenge, ntanshima ko no kibabaza. Tugire Kristo twimirije amatora, yego canke oya ko mu camwihore twimirije amatora. Umukristo yotora umusambanyi amuzi, umukristo yotora umwicanyi amuzi, umukristo yotora umuntu arenganya abandi amuzi. Ahejeje gutora yoca zagasangira ngo nagize neza mana. Nico gituma no kwegera aba bantu bajejwe gutunganya bitoza, aho bari mu migambwe, babereka amazina. Nimwasangamwe amazina yabo mutemera mubabwire babahindurire. Hamusabu baze mutima mweranda ugenda utore. Narigeze kubwira abantu nti niwatora umusambanyi akaguterera inda abana bawe batanu bose ntuzoze gutera induru. Noga hageze amatora turashira mu Imana tugasenga, mutima mweranda akakwereka hamukaja gutora. Nuja gutora ibi nabiri, uja gutora icyo umuntu amaze. Tugire Kristo turaheza tukabandanya rero. Ikindi ngaha novuga ni amafaranga. Amafaranga nayo nyene, amafaranga ni vyiza ko tuyaronga tukayatunga, ariko iyo akoreshejwe ukutariko usanga hubakiye ku musenyi. Ubakiye ku musenyi habaronka amafaranga agajaja mu kaboregwe mu buhombo. Iyo umuntu afashe bene izo nzira aratakara. Iyo umuntu agize tombora mbi ntapfe kare, yakoresheje nabi amafaranga hama akagira tombora mbi ntapfe kare. Murazi ngene apfana kabonge mu mutima, aja gusegaho yimye kubera tubakiye ku rutare. Iyo y'amafaranga yakoresha mu rukundo nk'uko Yesu abitwigisha, araronka abamugwaza, araronka abamuherekeza, araronka abamukorera ineza. Mugabo yace yakoresha mu gukorera inaba abandi, mu kwishima ku bandi, bica bigorana. Wa mafaranga uyafise urashaka gusanga wubakiye ku musenyi. Okindi kuvyara abana hanze inyuma y'urugo kubera amafaranga. Muramaze kubona ingene abantu bahungabana mu mitima yabo. Ngahari ikintu ngajewe kintera amakenga kandi nkunda kuvuga. Bomba ndakibaza abakenyezi bari ngaha.
iyo umuntu aje kwandikisha ubugeni ugasanga ku ikete ry'ibatisimu handitse ngo se atazwi, uba wamuvyaye gute? Ngaha kuri Yesu umuntu tuzi yavyaye umwana atamenye umugako tuzi ari Bikira Mariya yavyaye Jambo, nawe uba wamuvyaye gute wandika ngo se atazwi? Gire Kristo uvuga iyo tubakiye ku rutare urashobora gusanga washitse no muri ubu buzima bumeze bene gutya, wasanga uri kuzana ingorane novuga ni ubuzima bwawe bwose buzohera ngaha kuri iyi si zitaratorega umuti. Maze kubona iyo bariko bavuga amajambo umunsi wo kuganduka, umuntu agacaza ngo yari yaravyaye umwana wacu atavyo yigeze avuga, induru zicazaduka. Murabona ingene urubanza ruca ruhera nabi. None yari hari yakumpanda acavuga ngo nasize ngize neza. Tugire Kristo novuga kubakira ku rutare noki ikintu uri kurakora ubanza ukaraba inkurikizi zaco muri kazoza, hama ukagenda buke buke waravye. Ndabandanije ikindi kuba kandi karorero bace bihangana kuba nk'ubu ufise amabanga ujejwe, wewe wari umucamanza muri sentare, wewe wari ujeje umutekano uri umusodero umupolisi, wewe wari muri ubu buzima bw'amabanga ya leta ukabibamo, hama ntiwubakire ku rutare boza urabikora wiyumvira kazoza. Zambuzu ni wazambura, zambuzu z'ubusirikare ni wazambura, z'igipolisi ni wazambura, ya nkoho ni wayisubiza, wa mutamana w'abacamanza ni wawusubiza, ukaja muri pension. Uzocujahe ababanyi bawe bose wabakoreye ikibu cujahe sa ucujahe, umugore n'abana mutigeze mushira hamwe cujahe. Ni vyiza ko umuntu azirikana cyane gose mu buzima urumwo ubu urabe kazoza kawe. Hari inyigisho nyinshi z'abantu ziduhenda, hari inyigisho nyinshi z'abantu ziduta mu isanganya. Harageze ko twuguruka nk'uko babitubwiye, harageze ko tuba incabwenge. Ikindi novuga nganikiye kwigisha abantu ugasanga turiko tubigisha tubashiramo ibyo no kwita ama ideology atariyo. Ugasanga muhira umugore n'umugabo baganira amacakubiri, batyoza abo badasangiye ubwoko, batyoza abo badasangiye umugambi. Nivyo uri gushira mu mwana w'imyaka 4-5 nivyo umushizemo. None gasha kuzosaza kabari wakugwaza bamwigishije amacakubiri, muzoca mubahe, muzoha mu gihugu iki ko mbana n'ubari abantu usanga bakoze 72 6 na kangahe bariko bahungubu, bariko binyegeza ubu kubera iki? We rero uri ngaho ubunyene raba imbere cyane, uraba ivyo ureresha abana. We ni waburi mubi abana barereshe vyiza basi, we ni wabukora ikibi abana bashire mu vyiza basi, uzobukoze cyane Imana izoguhezagira. Ikindi ngaha twovuga nikiye gutwaga umutima n'amaronko, ikinamaze kubivuga kijanye n'amafaranga. Ugasanga umuntu ariko araja mu mashira hamwe canke ukiyunga n'abandi bantu udahanuje umuryango. Muzobona abantu b'abagabo cyane eka n'abagore ubu barahari bagiriranira ubucuti n'abandi mu mashira hamwe bakayajamwo. Barabitubwiye mu majambo make kuwa gatatu, bakayajamwo gasanga na mashira hamwe y'amanyanga. Aheruka hariho uwambwiye yagiye asanga ahantu yarageze ku isoko induru ni nyinshi, niho rero babaza bati nibiki. N'umugabo bari bafashe abana baza kugwanira se batabizi, basanga uwo mugabo bari mwishira hamwe niwe yasinya kugira amahera soki. Yaciye agenda bamukinya amanyanga, arasinya amahera yose barayasohora, bavuganye ko hasigaye iminsi 5 ngo bayagabure bazoca bayagarukana. Abo yayahaye baritumukiye ntazi niyo bageze. None iyo abayubakiye ku rutare yari gukora ivyo ajyanuje umugore wiwe, yahanuze umugore ndabizi neza ari kuba yamubujije, yari kuba yamubujije. Nibi rero navyo birimo kurondera amarongo, ukagenda ubwenge utabukoresheje neza ugasanga baraguhenze wagiriyemo. Ikindi naco gutunganya imigambi yo ariko myiza mibi, senze kwimvugo muyumva, gutunganya imigambi yo myiza mibi.
imigambi yo ariko myiza mibi. Uhasanga abantu ibi bintu barabigiyemo cyane. Ndabakarorero gutegura kuja kubiburaya mwubatse umwagasigara ini Bujumbura onda acavuga ngo agiye buraya. Ntimuba muri ko mutegura kwahukana yego canke oya none ntimwama muri ko murabikira. Ubonye hari abicaye ngaba ariko barondera izo mpapuro baje gusaba Imana ngo ihezagira izo mpapuro zize. Imana yatandukanije batangure kwiga Imana itatandukanije yafatanije atangure kwiga ingene bitandukanye. Akanakarorero ndiko ndabaha iyo tubagiye ku rutare imigambi uri kurategura urasanga kenshi shetani yagiyemo kandi uzobibona ruko ibihose bigukumbagarije hasi. Hama ikindi ntaga kandi karorero korongika abana b'imiyabaga kwiga kure mu bihugu vya kure. Umwana ari hagati y'imyaka 14 na 18 niyo myaka keneye cyane nyina, niyo myaka keneye cyane se ngo amuherekeza muhanura. Mukaza bumva ngo banyura umogi ngo babaye abamaraya. Turashimira abana b'umutima muri bo, muga harimo nabandi ivyo vyashikiye. None wewe uri kupanga ivyo ubitunganye ni ku rutare canke ni ku musenyi? Ni ku rutare canke ni ku musenyi? Wasanga umuntu arateguye kugenda iburaya agaja gusaba amakredi muri banke, amazi akagurisha, salo akagurisha, ugaca usanga ivyo bintu byose ntibinabaye. None iyo migambi yayitegura ku rutare cyangwa ku musenyi? Umwe wese araza aratanga inyishu yiwe. Jembandanya ivyo nivyo narimvuze gutunganya imigambi yo ariko myiza mibi. Obakurikira kandi karorero notanga ni kutamenya amabanga ujejwe. Kutamenya amabanga ujejwe. Umwe wese aribaza ati kubera ikindi ngaha? Nimba uri umugabo kubera iki uri umugabo? Nimba uri umukenyezi uri umugore kubera iki uri umugore? Aha, ujejwe iki? Ujejwe iki? Ujejwe iki? Kazubona umugore afise umwana yonka arahagurutse saa moya z'ijoro agiye mu kabare. Mama sa umwana azogira konka amaberebere y'inzoga agire no kubura umuryamika no muhozi. Ariko uzubona muri ko muhitanana mugenda mu kabare mutabanje kuraba ni muri cyo kimwe. We waciye kuvyara abana bose basohotse nturi cyo kimwe ntufise inda, nturi cyo kimwe nturi karonsa. We wa mugabo nturi cyo kimwe ufise umugore ayonsa, ufise umugore afise imbanyi. We cyo kimwe n'umugabo yahukanye. Basanga umugabo yamateramana n'abagabo bahukanye. None bazogushira ivyimvira ibihe mu mutwe uzomera nkabo mu minsi mikeyi. Shabicangana rero tugire Kristo. Ibi byose muri ko muvyumva rero ego ibindi ngano vuga nibihe kudatanga rasiyo mu rugo ariko icupa ntiribure kama warironse. Aho bawubakiye no kubizirikana ko cyane kutayagisha uwo mubakanye ariko abagore babandi canka abagabo babandi ugasanga ikiyago caremye inkuru n'inkuru agatwengo kisha umuntu. Ivyo bisigura iki? Hama kutayagisha abana bawe ari ugasanga imodoka yawe ihagaze haje imbere ya kaminuza abanyeshuri bagira basohoka irindi inkumi z'abandi. Bara imodoka yawe ihagaze haje primaire bari urindi y'abakobwa muri secondaire ko bataha. Muhira nta numwe yumva ijwi ryawe. Ibi bica bisigura iki? Kudataka ari gutamwijo. Donge kubakira ku musenyi. Ibi byose urabikora. Mugabo mu nyuma amaherezo niho tubona rero ko wubakiye ku musenyi. Aho tutangura kubona ingorane wewe nyene wakweze utari buzisubiza inyuma. Ikindi ncandangiriza ko muri ibi byo burorero nikiye kwankira uwo mubakanye kuja kwiga uburyo kama bwo gutunganya irondoka. Ukamwankira ego. Akubwira ati tuje kubwiga ukamwankira. Mugabo ukamubwira uti utegerezwa kwemera gukoresha uburyo bw'ubuhingurano. Kwa murabuza kanyuza kagege nishingi binini n'ibindi. Ibi bica bijana na kijya cigwa cyo mu mwaka w'icenda. Kuja kwigisha abana bo mu myaka y'icenda bari mu myaka ishushe ngo gusambana cet endroit. Ukabishira muri programu kavyigisha. Hahera umwaka ngo abatwara inda ni benshi. Hahera umwaka ngo
ngo ingorane ngo nziki niki tugire Kristo. Mbega burya uwo haguruka umunsi umwe afise umwana wiwe yatwaye inda bamwirukanye ku ishure acaja kuburana avuga ko umwana yakoze ivyanditswe mu cigwa bahawe, ubutungane nibwo murengano. Ngire Kristo. Nukuvuga twebwe turategerezwa kubakira ku rutare bubaka uno munsi wiyumvira kazoza. Utimviye kazoza urubaka kazoza ugasanga warakishe na kubu wakishe. Gende murabe kuva batanguye gutangira ubufuko mu bana bose inda niho zongerekanye. Murashobora kuvuga ngo ndabesha muga muragende murabe. Muragende murabe. Ndashimira umufasoni w'umukuru w'igihugu yaravuze ati abana ntibigishwa irondoka rijanye n'amagara meza. Yabivuze ku radio. Mugabo kiyaje hari amavuriro centre de santé ya Mido Jeune urasanga abana bo muri secondaire batarakwiza n'imyaka 18 bari mutugegene mu maboko. Ce mugenda mu birayi. Ngire Kristo. None kazoheza kagende gute? Nivyo rero. Iyo abantu bariko biga imigambi y'iterambere ni vyiza ko bayiga mugabo bakashiramwo mu myaka 5 tuzoba turihe. Mu myaka 10 bizoba bimeze gute? Hama rero bagahinyanyura. Neturiko twanka ko vyigwa. Mugabo bishigwe mu bwenge bwinshi. Haba bahinga bavyige cyane. Hanyuma hakorwa ikintu cingira kamaro kitagarukana abantu kwicuza. Ubo buryo rero murabizi ko akanyuzi gatuma abagukororinda. Akanyuzi gatuma abagukororinda. Ugasanga abantu ntibariko bavyumvikana. Ubuhinga bwo gutunganya irondoka hakoreshejwe uburyo kama. Ariko bwa buryo bushimikiye kukugendereza uruziri no kubindi butuma habiki. Reka ndabasomere bimwe nga. Ubuhinga bwo gutunganya imvyaro ku buryo kama burafise akaranga bwisangije. Kongereza ikiyago hagati yabubakanye. Butuma abubakanye bagira amagara meza. Kongereza ugufashanya hagati yabubakanye. Butuma umugabo n'umugore bamenya uko imibiri yabo imeze. Bukomeza ukwihanganiranira mu rukundo. Buzana akanyamuneza mu rugo. Butuma abubakanye batekana mu gihe cyo kurangura amabanga yabo. Inkurikizi zabwo nizihe? Nuko busaba abubakanye guhindura ingendo no kwirera. Umuntu agahitamo icyo ashaka. Ashaka umwana aramenya igihe cyo kumurondera akamurondera. Adashaka umwana aramenya igihe cyo kwigumya akigumya. Dushimire benshi bari ngaha bamaze kuza kuri ubwo buryo. Tubashimire cyane. Dukebure n'abagisigaye. Uhasanga umugabo wa mwanya kwa kwihangana indwi zibiri yanka ubonye asigarara mu bitaro agwaje umugore arimo ibivyimba birimo amakansere mu nda. Wasanga ubuyamahera yavuga ngo ari karondera yamaborewe imisi yose bigatuma bimugora kwigumya yose ari kayamara barondera kujana ugwaye mu Buyindi muri Kenya n'ahandi. Simvuze ngo abantu ntibagwara izo ngwara batabikoresheje barazigwara nabo nyene. Mugabo hari ico twita amafacteur favorisant. Ngaha rero turasaba abubatse bari ngaha raba kure abo bantu uri kuravyara uno munsi raba kure uzobarera gute? Uwo mubiri w'umukenyezi wawe raba kure ushaka muzosazane gute? Muzosazane n'ikimuga cyangwa muzosazane n'umuntu akomeye? Hariho rero abahinga ngaha bahora acambira ngo pati oje narabikoresheje naco vyangitse none urapfa ngurabe. Iburaya barabikoresheje haheze imyaka 50 niyo batanguye kubona inkurikizi zavyo. Tangura kubona abagwara amakanseri baca baragaruka ibiburaya ariko bavyuka amashira hamwe yigisha abakiri bato kwizigama kuzigama ubusugi. Gende murabe muri Amerika ruzuye ubu. Mu Bufaransa havyutsa amashirahamwe ariko arigisha abantu kwiga uburyo kama bwo gutunganya irondoka kubera babonye ko bari barihenze. Mugabo Papa Paul wa gatandatu yari yababujije mu mwaka w'1968 obo mu 2015 niho barondeye gusubira inyuma kurondera kuyora washeshe ataco ukigarura. Tugire Kristo. Kubakira rero ku rutare no kubakira ku musenyi. Hariho n'abandi bubakira ku musenyi baja gusengera mu tudini.
je nama natwenze aya madini basengeramo bababwira ngo uje ngaha itungu curironka, uje ngaha akazu cukaronka, uje ngaha abagabo cubaronka, uje ngaha abagore cubaronka. None ko mbona abantu bagikenye, none ko mbona hariyo benshi batararonka abagabo, batararonka n'abagore. Tugire Kristo nukuza turaraba nivyo twitirira Imana, turaraba n'abantu batwigisha ibintu vy'urudandaza, bakoresha ivy'Imana mu kwidandaza, mu kudandaza inyungu zabo, aho se tukagabira. Rero ngiye rero guca ndangiriza kuri aka kajambo nanditse mvuga nti tuyage neza rero bavukanye, twongere dufashanye kuzirikana. Nk'uko tubibona rero duhamagarirwa guhinduka no guhindura ivyiyumviro n'ingendo. Kubakira ku rutare no guhindura ivyiyumviro n'ingendo biraruhisha kandi birababaza, ariko dutegerezwa kubikora. Gukoresha ubwenge n'ubukerebutsi mu kubaka, n'ubujuju kubakira ku musenyi kandi wari gushobora kubakira ku rutare ngo ronke inzu ishobora kuguma ihagaze haje ibihuhusi. N'ubujuju kandi kubakira inzu yawe ku musenyi aho nawe ubona neza ko ibihe bigoye bije izoca isenyuka. Rabe imimenyerano tugirana n'abantu, rabe imigambi dutunganya, amaproje tujamwo, amafere tujamwo, turabe ko tutariko twubakira ku musenyi tubibona. Kombure biroroshe kubakira ubuzima bwawe ko vyiyumviro vyawe bijanye no kubona ivyisi, ariko bikakugora cyane kubakira ubuzima bwawe kwijambo ry'Imana no ku mabwirizwa y'Imana, bikatugora. Nawe dutegerezwa kugaruka. Dushimire rero cyane abantu bose bari ngaha n'abari kure ubakira ubuzima bwabo ku Mana. Dushimire izo ncabwenge aca mu bihe bigoye mugabo ntigera hemuka ku Mana. Tugire Kristo. Ari umugabo yasenga cyane, nantu nabisomiye mu gitabo c'inkuru, yarasenga cyane gose uwo mugabo rimwe bikamucanga. Umunsi umwe acataha yaborewe, ashitse yaborewe gose, atayaborewe gose ashika tapi mbo agira vyose mumbabarire, mwavyumvise ibyo nagira mvuke. Hanyuma uwo mugabo agashika mu nyuma rero avyutse mu gitondo asangaga mu maso yarakomeretse. Niho rero yumvira ivyaha vyarabura, aravye salon atasanga inzira korofye neza. Mu nyuma azabona gakete, umugore yari yamwandikiye ati sheri uvyuka ufata kayi naho warayumerewe nabi ntaco umukamara kubona. Umva yari yarayaborewe. Niho rero agiye ku meza yahuriraho n'umwana, acaraza umwana ati ibi nibiki. Umwana niwe yacamubwira ati waje waborewe vyose wigira kimyanda, mama yarakogeje araguhanagura arakoropa inzu, ati none raba. Aca yumva uwo mugore aramukunze kweri. Cyayumva uwo mugore we aramukunze cyane. Uwo nomwe uwo vyabaye uko. Undi munsi muri ico gitabo nyene c'inkuru, umugore yatashe yaborewe ashitse asanga umugabo yicaye muri salo. Arambwira ati ngaha abakozi ntibahicara, agenda hariya mu gikoni n'ingoga. Acaranyaruka n'ingoga mu gikoni aguma acararayo. Mugabo mwijoro umugore inzoga zimuvuye kaja kurondera umugabi yake. Azaramutori yari mu gikoni, umugabo yuguruye yasohotse mu gikoni aramakofu, rubura rw'amakofe gusa yashitse aho uwo mugore. Nawe muri abo bantu babiri ninde yubakira ku rutare? Ninde yubakira ku rutare? Ariko bose barasenga, bose bama mu isengero. Ninde yubakira ku rutare? Tugire Kristo bavukanye. Nta kintu gifise agaciro mu buzima bwacu nk'umuryango. Haruhande y'uko rutare Yesu Kristo, ikindi gifise agaciro rero n'umuryango. Nta kintu gifise agaciro nk'umuryango wacu. Umuryango ni kado twiherewe n'Imana. Yesu niwe wenyene ashobora guha imiryango yacu inkomezi ikeneye ngo ishobore guhagarara neza, no gushira rero ingufu hamwe abagize umuryango mukimika Yesu mu miryango yanyu. Umwe wese agasenga asabira umuryango wiwe. Abana basenge basabira abavyeyi, abavyeyi basenge basabira abana. Habigisabisho muhira,
umugabo n'umugore musengere hamwe. Bagiye barabitubwira cyane gose iteka ry'umuryango barabigarutse ko dugukora ibikorwa vy'urukundo n'iterambere mukabikorera hamwe mu muryango mwabanzije kuja inama n'ingingo. Turazi ko mu miryango imwe imwe ivyo bintu bikorwa. Imana ibahezagire. Turazi kandi ko mu miryango imwe imwe hari ibihuhusi vyinshi cyane ko usanga n'abagize umuryango badashobora guhurira hamwe muhira. Aha rero biba bikomeye, harageze ko umugabo yerekana ko ari wari serugo. Iyo mu rugo bimeze nabi bibazwa umugabo, iyo mu rugo bimeze nabi bitukwa umugabo. Umugabo rero arategerezwa gusaba ingabirana Imana yo kuba serugo, yo guca bugufi akimika Imana mu rugo rwiwe. Bashwanye niwe ahamagara umugore n'abana ati naho byagenze gutyo nimuze tuvuge dawe wa twese. Mugabo ntazo bivuga borewe, ntazo bivuga ariko akubita abana. Umukenyezi ni nyina w'abana, arasengera abana, arasengera urugo. No muvyeyi mu rugo hari inyifato y'umukenyezi. Ibi vyose bavukanye birakomeye cyane. Abantu rero bashaka kubaho mu bumwe, dushaka kubaho mu bumwe, ubunywanyi n'urukundo tubihere mu miryango yacu, abariho dutangurira vyose, hama tubikomeze mu muco wa Kristo. Tumenye rero ko ahari ubumwe shetani ntiyihanganira, ica yongereza ingufu yo kurondera guhungabanya no kudurumbanya. Mu muryango iwacu rero habaho tuyagira, habaho dutegurira imigambi hamwe, habaho dusengera hamwe, habaho tujana mu misa, tujana mu rubanza, dutwenga hamwe, tuganirira hamwe mu miryango yacu. Yezu rwa rutare tuce tumwimika no mu miryango yacu. Naho rero ngiye nkarangiza rero ndabashimira. Ubu rero nakajyo ko gushima, nshimire aho bose bubakiye ku rutare. Imana ibandanye bahezagira, yongera ibandanye bakomeza. Shimire aho bose basanze bariko bubakira ku musenyi. Dusabe mutima mweranda dufashe ku munsi w'ejo. Murazi ko tuzosabira ingo, tuzirigwa turi ngaho umunsi wose umugabo n'umugore baganira, kumbure mu kanya baraza kubitubarira. Vyukuri uwo musenyi tugomba kubakira ko tureke twubakire ku rutare. Bihora bimbabaza cyane iyo umugabo n'umugore baje muri ekute bababaye, ukabwira umugore uti ngiki gisabisho nevene genda uyigire, ukabwira umugabo genda ugire nevene. Umwe wese agombye azogire nevene ukwiwe undi ukwiwe, mugabo muhure muvuga dawe wa twese. Bakagaruka ukwezi kuhetse basanga umugore ntavyo yakoze, umugabo ntavyo yakoze. None wofuru udashaka, mwabonye ukiza udashaka. Ibi byose bica vyerekana abantu bubakiye ku musenyi. Birababaje cyane iyo ugiye ubona abantu wababaza uti mwatanguye kubana gute muri boîte. Hari abantu bagize mariage muri iryo joro nyene bacaja muri boîte. Bahere muri boîte umuziki waryoshe umugabo acatambisha umugore wundi, induru zicazadukiraho nyene ku munsi wa mariage. None ko zukubakira ku musenyi, kubaka ivyabotse, tugire Kristo. Ivyo muravyumva. Novuga ivyumvira ugasanga turabicuritse. Donke tugorore, tuvyure, duhinyanyure, twubake ibirama. Imana ibagirire neza kandi bahezagire cyane.